evening, everyone. Once again, we will meet. Labas vakaras, vėl susitikome visi. So, today's evening. So this our today's evening topic is aging in healthy way and dissolution of life sense at the time of death. So we are going to talk about this, okay? Šiandien kalbėsim apie senėjimą ir apie kaip išsisprendžia pojūčiai prieš mirtį. Actually, this aging and dissolution of life sense organs as a separate kind of topic, so we cannot cover within this session. But I try to cover because actually we have a very long kind of session on these two topics. Tai iš tikrųjų tai yra kaip du atskiri dalykai – senėjimas ir 5 pojūčių pasireiškimas. Bet ir tam reikia labai ilgos paskaitos, bet pasistengs aprėpti šitas dvi temas. So, aging is the gradual and natural process down function of body system. It's a part of parcel of our life. Nobody escape from that, no? Senėjimas yra natūralus procesas ir nei vienas jo negali išvengti ir jame yra tam tikri etapai. So you know that it's a kind of suffering because we have this view that when the child is born, he is crying. After that, then when we are grown up, during the growing stage, we have a lot of diseases. After that, then our 50s, 40s, our aging, the body starts to aging. Then after that, 60s, 70s, 80s, then we are going to death. So there are 4 stages. It's a kind of suffering. Actually, it's a kind of suffering for us. Ir gyvenimo eigoje yra tam tikras kentėjimo procesas. Kai vaikas gimsta, jisai verkia. Beaugdamas, jisai serga įvairiomis ligomis. Ir maždaug 40-50 metų jisai pradeda senėti, o 60-70 pradeda ruoštis mirti. Ir tame yra skirtingi etapai, visose jose yra tam tikra kančia. So we not realize these factors. That so with this view, we follow all these things. No, then we can know the importance of our life. Okay. Budistiniu požiūriu tai yra labai svarbu, nes per tai mes suprantame. Budistiniu požiūriu tai yra labai svarbu, nes būtent per tai mes suprantame savo gyvenimo prasmę. So aging can be slowed down by knowing the factor. In Tibetan medical text, Bushi stated many factors. Okay. The aging can be slowed down by knowing the factor. So we have to know the factors of the aging. Okay. Senėjimas gali būti sulėtintas, žinant tam tikrus faktorius. Dabar jis pasakys tos faktorius. So Tibetan medical text, Bushi explored the importance of slow down the aging and lead to healthy life with a certain remedial measures, certain kind of diet, certain kind of
medicine which can stop the aging. Okay? Tibeto medicina yra žinoma tam tikri gyvenimo stiliaus aspektai, tam tikri vaistai ir priemonės, kurios leidžia sulėtinti senėjimą. One of the most important to stop the aging is the positive thinking is the most important. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra pozityvus mąstymas. So you know that the people who have a lot of stress, people who have a lot of kind of emotional feelings, they have become more, the aging can be faster. Those who have calm mind, peaceful, always tolerate, and they cannot change the body system, retain all the time. Jūs turbūt esate pastebėję, kad tie žmonės, kurie visą laiką yra strese, kurie yra apimti jausmų, emocijų, jie greičiau senėja negu tie, kurie yra ramūs ir tolerantiški. The factor that responsible for aging, pre-aging is some people are illness, long time illness, and that can also lead to aging. Kai kurie žmonės jau prieš senėjimą ilgai serga ir tai taip pat veikia senėjimą. And some people deprived from the financials and economic, and so also this also led to the aging. O kai kurie žmonės taip pat išgyvena finansinį trūkumą arba kažkokius ekonominius sunkumus ir tai taip pat paveikia jų senėjimą. For example, see the people, we can compare the beggar and high people. Pavyzdžiui, jeigu palyginsi elgetą ir aukštuomenės žmogų. Because the beggars doesn't have kind of this chronic disease like diabetes, hypertension, cholesterol, because they always work and they don't have stress. They're eating in the simple food, not a lot of carbohydrates or chloride, all things. No? They are not taking all the consumption of good things. They are taking the simple to sustain our life, sustain the body. Pavyzdžiui, elgeta dažniausiai neserga nei diabetų, nei hipertonija, neturi padidinto cholesterolio, nes jie visą laiką eina ir valgo paprastą maistą, kuriame nėra per daug riebalų, jie valgo tik tiek, kad išgyventų. Whereas rich people, they consume a lot of good things or good quality food. Then what happens is when they're at the stage of 60s, 70s, they cannot eat what is good quality because they have a diabetes, they have a cholesterol, they have a hypertension, so they have to restrain the food. O turtingi žmonės, kurie gali per savo gyvenimą valgyti geros kokybės maistą, kai jiems ateina jų 60-70 metai, turi atsisakyti tam tikro maisto, nes serga diabetu, turi padidintą cholesterolį, hipertoniją. And then also one of the factors is long-term kind of mental conditions. Ir taip pat vienas yra nemažai svarbių faktorių, tai yra proto būsenos. Yeah, because people don't have courage, people are deprived from emotional. Pavyzdžiui, kai žmonės neturi drąsos arba jie slopina savo emocijas. And they have no determination, and they are also fear, emotion, and that led to the aging, pre-aging. No? Kai jiems trūksta apsisprendimo, jie gyvena baimėje, tokie jausmai pagreitina senėjimą, paankstina senėjimą. So these are the factors that lead to the aging, okay? Ir tai yra faktoriai, kurie veikia senėjimą. So in Tibetan medical text, there's one chapter that's holding the age with the Chulen practice. Chulen practice means rejuvenate your body through
some medical substances. Tibeto medicinoje yra žinomos tam tikros praktikos, per kurias galima atjauninti savo kūną. So for that, first I want to say what are the benefits of the Chulen. Dabar pasakys daktaras, kokie privalumai yra šitos praktikos. Chulen is to sustain the body in a healthy way, not pre-aging. Tai yra praktika, kuri padeda išlaikyti kūną tam, kad jis per anksti greitai nesenėtų. So to practice this Chulen, you need the location of the performance or practice. Ir tam reikia šitą praktiką vykdyti. And appropriate person to practice the Chulen. Appropriate. The person should be not old, not young. Person should be appropriate, good condition. Appropriate. No, appropriate means suitable. For example, the person is very old, like 99, who are laid down in the bed, who cannot take the Chulen. Then the child which grow as 16 or 17 or 20, they don't need the Chulen. They are not aging. They are developing. So need the person the person needed for Chulen, no? Šitą praktiką turi atlikinėti žmonės esantis tam tikro amžiaus, ne per jauni ir ne per seni. Nes jaunam žmogui dar senėjimas nerūpi, o senam jam jau yra per vėlu daryti tą praktiką. So I think here in our audience, most of needed the Chulen. We are in the Chulen persons, to require this Chulen, no? Šitoje auditorijoje dauguma žmonių yra tokio amžiaus, kad kaip tik ir turėtų užsiimti šitą praktiką. So, young people, the young kids from the age of 8 to 25, 30 don't need this kind of Chulen practice. Jauniems žmonėms iki kokių 25-30 metų jiems dar nereikia užsiimti šitą praktiką. Then whereas the person who is very old, he always holds that a stick and long illness, a lot of problem in the body, then he cannot take the Chulen also. Jeigu yra senas žmogus, kuris jau vaikšto su lazdele, tai jau jis irgi yra per senas užsiimti šitą praktiką. Then I'm going to talk about the actual Chulen, how we have to perform. Ir dabar jis papasakos apie šitą Chulen praktiką, kaip ją reikia atlikti. So, benefit of a Chulen practice is a healthy long life. Privalumas Chulen praktikos yra sveikas ir ilgas gyvenimas. Chulen practice brings a youthfulness. Youthfulness means that your body strength, not aging. Šitą praktiką suteikia kūnui jaunumą, jaunatviškumą, kad kūnas išlieka sveikas ir nesensta. And improve the body strength. Ir padidina kūno stiprumą, stiprybę. And the Chulen practice gives more radiance to the body. Radiance means good complexion. Ir tą kompleksijos tvirtumą suteikia Chulen praktika. And the Chulen practice this gives a more clear sense of the organs, visions. When you practice the Chulen, then you have a clear sense of organs, sense organs. Ir suteikia aiškumą pojūčių organams. And sharp memory. Aštrią atmintį. As improve the sexual power also. Ir padidina seksualinę jėgą. Now, when we practice this Chulen, when you practice Chulen, body should be very calm, mental should be very calm, not exhausted. Person cannot take the Chulen. Kai kūnas atlieka šitą Chulen praktiką, reikia būti ramiam ir tokiam neišsekusiam. So first we have to know the location where you have to perform this Chulen. Where, which side, which
which environment you need to perform the Chulin. Pirmiausiai reikia žinoti, kur galima atlikti šitą praktiką, kokioje aplinkoje. We cannot perform the Chulin in a big city. Chulin negalima atlikti dideliame mieste. Why? Kodėl? A lot of the crowded and your senses not working, you not concentrate on that, and a lot of activity you are catching your line on that and that side like this, no? And how can you perform the Chulin? Dėl to, kad kai yra aplinkui minios žmonių, yra sunku išlaikyti koncentraciją, nes pojūčiai krypsta tai į vieną, tai į kitą pusę ir gyvenimas iš visų pusių verda. So, location of the practice of Chulin should be very peaceful, clean environment and peaceful environment. Todėl vieta, kur atliekama šita Chulin praktika, turi būti labai rami ir švari. Devoted from any harmful environment. Ji turi būti apsaugota nuo visokių kenkiančių įtakų. So, when you perform the Chulin, need a very peaceful, quiet. For example, now there is no sound. So we have a sound before that, it's disturbed a lot of us, no? So we have a disturb in our mind as well as our sense also. Your sense is not concentrated on me, it goes down there. So when the Chulin perform, we need the environment is very good, the peaceful. Todėl šitai praktikai atlikti reikia ramios ir tylios aplinkos. Kaip pavyzdžiui, čia, kai buvo atidaryti langai, buvo sunku būti susikaupusiam ir klausyti, ką dėstytojas kalba, nes pojūčių organai koncentruojasi tai, kas vyksta už lango. This is similar to the meditation. When you meditate, where should the location look? What kind of location needed? Tai yra labai panašu į meditaciją. Kai medituoji, kokios reikia aplinkos tada? If there you meditate here, there is a bum and there is a bum and there is a bum, and how can you meditate? Your meditation, you are concentrated your mind. Jeigu medituoji, o aplinkui bumpsi, tai negali medituoti, nes meditacijos metu reikia susikoncentruoti savo protą. So for the Chulin, to stop the aging, also need the location, environment should be very clean and peaceful. Okay? Todėl šitai praktikai turi reikalingas senėjimus sustabdyti, reikalinga aplinka rami, švari ir tyli. Now, we already know the environment, what kind of environment need for practice the Chulin. Now we come to the what person require for Chulin, what kind of person need for Chulin. Okay? Dabar jau mes žinome, kokia aplinka reikalinga Chulin praktikai, dabar pakalbėsime apie tai, koks turi būti žmogus atliekantis šitą praktiką. So, which I told you before, the person not to be old, very old one cannot take the Chulin. Pirmiausia, tai žmogus neturi būti per senas. Senas žmogus jau nebegali atlikinėti šitos praktikos. And that person having an incurable disease like a tumor or cancer or any diabetes, this disease cannot take the Chulin, because first, we have to think for the disease. Disease cure, then you can take the Chulin. Ir Chulin praktikos negali atlikinėti žmogus sergantis kokią nors sunkia nepagydoma liga, pavyzdžiui, vėžių ar diabetų, nes tuomet visų pirma jis turi gydyti savo ligą, o tik po to atlikinėti Chulin praktiką. And avoiding too much mental exertion, mental activities, and too much hot weather cannot take take the Chulin. Ir jeigu yra per didelis toks proto įsitempimas, tai yra per daug karščio, tai taip pat yra neįmanoma atlikti Chulin praktikos. So Chulin take means to keep the strength in the body, to need the energy in the body. So when there is exposure of the heat, too much heat in the environment in your body,
and you get the fever. So you cannot take the chulin. Todėl tulim praktikai atlikti reikia tam tikros jėgos ir energijos kūne. O tuomet, kai yra per daug karščio, kūnas ima karščiuoti ir tokiu atveju jis negali. Tokioje būsenoje negalima atlikinėti tulim praktikos. Then avoiding the indulging with the strong physical activities. You're not allowed to do the strong physical activities. Ir svarbu, atliekant šitą praktiką, negalima dirbti, atlikinėti sunkių fizinių veiksmų. So you are not allowed to take also during the practice of the chulin, not allowed to take the raw food, sour food, salty food. Atliekant chulin praktiką negalima valgyti žalio maisto, sūraus maisto ir rūgštaus maisto. So now, time for practice the chulin. What time is practice? No? Ir koks laikas yra chulin praktikai? Engage with the practice after cleansing the body with the blessed water. Į praktiką reikia įsitraukti tuomet, kai kūnas yra nuplautas su pašventintu vandeniu. So when we perform the chulin, we have to bless some kind of bless the water, cleansing the body. Okay? Todėl prieš atliekant chulin praktiką reikia pašventinti vandenį ir su juo nusiprausti. Okay. For example, when we do the panchkarma in Tibetan medicine, we have a panchkarma. Pavyzdžiui, jeigu atliekama panchkarma. For example, person who have chronic problem in the stomach, then we giving the immersion. Immersion means all the mucus present in the stomach throw out, giving the medicament, some medicine, and throw out everything. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi kažkokią tai didelę skrandžio problemą, tai jam yra su tam tikrais vaistais sukeliamas vėmimas, tam, kad jis išvemtų visas gleives, kurios yra jos skrandyje. So before perform this, we giving the some medicament, internal medicament, slow by slow, day by day, 5 days, and then 6 days, all that comes together. Okay? Tai yra daroma taip, kad duodami vaistai diena po dienos, 5 dienas ir 6 dieną tai prasideda. As same as here, the cleansing the body means before taking actual chulin, then you have to cleanse your body. Ir tas kūno išvalymas irgi reiškia, kad prieš pradedant chulin reikalinga išvalyti kūną. The actual chulin is essential to clean the body with the medication so that obtain the effect of chulin is the maximum benefit. Okay? Ir galima išvalyti kūną su vaistais, tam, kad chulin praktika duotų maksimalią naudą. So, before giving the chulin, first we have to do the massaging with the clarified butter. What butter? Clarified butter, like ghee. Todėl prieš atliekant chulin praktiką reikia padaryti masažą su išvalytų sviestu. So, which I told you our last session, no? This for yesterday's session. We can do a simple method for chulin ourselves. Doing simple massage by yourself. Tai, ką daktaras pasakojo užvakar, galima pačiam padaryti tokią nedidelę chulin sesiją, masažuojant su sezamo aliejumi. Okay, which I show you last day from yesterday. What you do is that it's a very simple to stop the aging. We not practice it. For example,
if you have muscle, you know, muscles, Muskus. you know muscles, not what in the English word is not Jeigu, what. pavyzdžiui, galima padaryti labai paprastai, jeigu turite muškato riešutą, Okay, just muscle, just you can make it powder tai form. galima padaryti iš jo miltelius. Okay, and you put some other ingredient like coriander, Ir tada pridėti koriandro, or you can put the cardamom. tada pridėti kardamoną, Okay, mix it, sumaišyti tai, and then you just cut the small pieces of cloth. Okay, wrap it. ir paimti mažą medžiagos gabalėlį. Okay, after that, then you have a small amount of sesame oil. Paimti nedaug sezamo aliejus, Just heat, little bit heat, truputį jį pašildyti, not too hot, not like little. ne per little warm. karštas. Okay, then you soak it. You put on the crown. Tada patepti jo viršugalvį, Then you have to put the pragma. tada kaktoji. So you can measure your pragma by like this. No, here, 4 finger. Put like your finger like this is a pragma, and then do 8 is a crown head. So very simple. Kaip patepti tuos taškus, vieną viršugalvį, kitą kaktoje. After that, you put the oil here, the near to the ear here, and the ear backside. Ir tada tepti į ausies viduje. And here, that side. Ne ausies, bet smilkinį ir už ausies. And also palm here. Tada delno centre And just fold. ir taip pat pėdų centre. So you can just fold the wrapping was fold it and do every day, every night before going to bed. Ta medžiagėlė su ta kvepiančiais milteliais dėti į aliejų ir su ta medžiagėlė tepti visur. Masažuoti. Then you have a good sleep and it's easy to stop. Ir taip galima, ir taip bus geras miegas ir lėtės senėjimas. So we are neglecting this. Actually, it's us. We don't need support from other people. Ir taip mums nereikės pagalbos iš kitų žmonių, galėsim patys padaryti. It's a simple massage. No? Tai yra paprastas masažas. For example, when you do here and here more, you have to oil put here. Why? It depends doctors. When we diagnose the small kids, very like 6 years or 7 years, or like 5-year-old, we cannot read the pulse because the kids' pulse is very fast. Jeigu mes diagnozuojame mažus vaikus, 5-6 metų, tai gali būti sunku diagnozuoti pagal pulsą, nes jo pulsas yra labai greitas. So instead of that, what we have to read? No, we are not reading, but we see that here, the ears of the child here, and this ear is connected to all the organ system. Tai tokiu atveju galima diagnozuoti pagal ausies kaušelį, nes ausies kaušelis yra susijęs su visais mūsų organais. So when you do massage here, it gives energy for all the organ system. Taigi, kai masažuojame ausies spenelį, duodame energijos visam kūnui. So this is simple, we can do, but we neglect these things in our daily life. Tai yra labai paprasta, bet mes dažnai tą pamirštame savo kasdienėme gyvenime. So before doing the actual Julian, then we have clarified what should we take. Okay. Po to atliekant tulin reikia reikia išgerti to išvalyto vandens. But clarified butter should be instructed by the doctor, not yourself. Okay. Butter or water? Butter. Reikia
išgerti, priimti į vidų to išvalyto, ne vandens, o išvalyto sviesto, bet tą turi paskirti gydytojas. So it depends on the individual. First, we have to see the individual, okay? Tai yra individualus paskirimas. Okay. So there are many substances, we have, how we make a chulin is clarified butter, like a ghee. Tai, pavyzdžiui, tas išvalytas sviestas kaip ghee yra viena iš procedūrų chulin praktikos. And there is a substance called toxin. Yra kita substancija, toxin. And tikta. Ir tikta. And Terusu means like in the botanical names, terminally chapula, terminally ballerica, Philandus infilica. You didn't know this. So these medicines we išvardino įvairias substancijas, kurių galbūt mes nežinome. And then we chop it, and first we have to boil it, okay? Ir tada jas reikia virti. Okay. Boil it, and then this clarified butter, which sink in the absorbed by this medicinal paste, okay? Ir tas išvalytas sviestas sugeria visas tas substancijas. And sometimes we put the honey, mixed with the honey. Galima dar sumaišyti su medum. Sometimes it's a little bit bitter taste. Then we put a little sugar, because if person has a sugar disease, then we are not allowed to do this. Galima pridėti kartaus skonio arba šiek tiek cukrus, bet cukrus negalima dėti, yra su cukrum susijusios tokios nors ligos. Then also, this is one example. Another example is different flowers collected and put in the clarified butter, then we can take. Taip pat galima gėles tam tikras surinkti ir jas dėti į išvalytą sviestą. And all the stones also we have different. But the minerals also we have to detoxify. First we have to detoxify the minerals. Galima naudoti mineralus, bet juos pirmiausia reikia detoksikuoti. And the plants, there are many kinds of plants we can use for the chulin. Yra daugybė augalų, kuriuos galima naudoti chulin praktikai. So when chulin practice, not single plant cannot help. Pavienis augalas nepadės chulin praktikoje. It's a combination. Reikia naudoti kombinaciją. Because combination gives a strength, giving, not harming to the other organ system. Nes kombinacija jinai nepažeis kažkokią tai organą, tada organai darnoje funkcionuos. For example, if you in India, we have a dal. Dal is a Indian dal, Yra dalas. If you eat all the time dal, you fed up and it produces these diseases. But if you take the other different kinds of dal and different variety of food, then it's not create a disease. Jeigu visą laiką valgysi tik tai vienos rūšies dalą, tai gali susirgti, bet jeigu valgysi skirtingus dalus ir kitokį maistą, tai tada nesusirgsi. For example, if you eat all the time this rice, then it lead to the diabetes sometimes. It's sweet in Jeigu valgysi vien ryžius, tai kartais nuo to galima susirgti diabetu. But you can take the different varieties, like the bread, sometimes barley, meals. Like this, you can take the different vegetables. Then Bet reikia valgyti įvairius grūdus, daržoves, tada pusiausvyra bus. Okay, so this is how the medicine will have to stop the aging. Tai rodo, kaip tam tikri vaistai gali padėti sulieknėjimui. So now the aging in healthy way with the positive attitude is very important. Taip pat labai svarbu senėjime, labai svarbu pozityvus požiūris. As the saying goes like that, you are as old as you feel. Labai svarbu suprasti, kad
esi toks, kaip jauti. It also said that youth is a state of the mind. Ir kad you are, as you stated, The youth is the state of mind kad tu esi proto būsena, rather than stage of life. labiau negu gyvenimo būsena. So some are old at 18, while others are youth as 80. Because some people like this, so because it's depend on old and your attitude. Some people are 18 years old, but he has aging start because of mental. Ir yra tau tiek metų, kiek jautiesi turys, nes gali būti tau tik 18 metų jau senėjimas būtų prasidėjęs. But whereas some is 80 years, but he is like a young person. O kitas gali turėti 80 ir vis dar būti kaip jaunas žmogus. So where is it depend? It depends on your positive attitude. Nuo ko tai priklauso? Tai priklauso nuo pozityvaus požiūrio. Okay? So think and decide by yourself whether you are old or you are young. Okay? Taigi priklauso nuo asmeninio požiūrio priklauso, ar esi jaunas ar senas. You are really not old if you think you are not. Ir tikrai nesi senas, jeigu negalvoji, esas senas. So that's a very related to yesterday I told you, no? Mind and body. Now here, children need, the body needs a substance. Clarified butters and a middle substance are the children to stop the aging. Čia vėl mes kalbame apie proto ir kūno ryšį. Kūnui per turim praktiką reikia tam tikrų substancijų, kaip išvalytas sviestas ir tam tikri vaistai, medikamentai. So, aging health way is a positive attitude. Understand about the health hazard must be led to a healthy life. Supratimas apie tam tikras pastangas išlaikyti sveikatą, jos veda į sveiką gyvenimą. So, taking care of your diet and the daily physical exercise are the essential part of the daily life. Todėl svarbu yra laikytis dietos ir atlikti kasdienius pratimus. So, avoid the poisonous stuff like tobacco, Ir vengti nuodų, tokių kaip tabakas, alkoholis, smoking, rūkymas. and lead to the better the physical health, eventually develop the aging. Okay? Tobacco and the smoking are lead to your body's weakening. Nes fizinė sveikata atideda senėjimą. So many important here thing is the positive thought is very important in Tibetan medicine. Labai svarbus yra pozityvi mintis Tibeto medicinoje. So in Tibetan medical text says that suffering is always enrolled with us since from the birth. Tibeto medicinoje yra žinoma, kad kentėjimas mus lydi nuo pat gimimo. So natural life is alternation between happiness and suffering. Ir kad mūsų gyvenimas natūraliai tai yra kitimas nuo laimės iki kentėjimą. Believing in the concept of karma. Ir tai pasireiškia per karmą. So this is only for the Buddhism. No? Tai pagal budizmą. So mental physical lifestyle change are more important than any supplement, diet and medications. Kad proto ir fizinės mąstymų, reiškia, protavimo ir
fizinė gyvenimo pobūdis, toks gyvenimo pobūdis yra svarbiau negu dieta. Eat healthy and balanced diet according to your body strength. Ir kad tai padeda išlaikyti pusiausvyrą ir laikytis dietos pagal tinkamos individualiam kūnui. Stop tobacco, smoking and alcohols. Reikia nustoti vartoti alkoholį, tabaką. Regular physical exercise is essential. Ir labai svarbu yra reguliarūs fiziniai pratimai. Drinking plenty of water and a cup of milk daily life. Ir svarbu yra daug vandens ir puodelis pieno per dieną. And socialize with your friends and the family is very important. Ir labai svarbu būti socialiam ir bendrauti su savo draugais ir savo šeima. Being engaged in your activities. Ir būti įsitraukusiam į tai, ką darai. So sometimes this happens, no? Your activity should be your interest. Some people are running for the money. Kai kurie žmonės nėra, ką tai reiškia neįsitraukti, ką reikia. Kai kurie žmonės bėga paskui pinigus. So you get more money from that, but you will not enjoy your activity, but you get the money. Galima gauti daug pinigų už tai, ką darai, bet nesimėgauti to, ką darai. So, but you get aging because it's more stress in that life. Bet tuomet greičiau pasensi, nes daug streso patirsi gyvenime. But you get this, your activity should be interest. You didn't have so much money, but your life is happy. Bet jeigu užsiimsi veiklą, kuri tau yra įdomi, tai net jeigu negausi už tai daug pinigų, gyvenimas bus laimingas. So in Tibetan society, self-praying is the most important part of the aging people. Ir dar Tibeto medicinai labai yra svarbi malda. So in Tibetan, the people who are old one, they always recite the mantra. And they recite the mantra, they concentrate the mantra, they not gossip other people. Čia toks meldimas, kai melstis būnant pačiam su savim. Jeigu žmogus visą laiką šneka mantras, jisai neturi kada kalbėti paskalų apie kitus žmonės. So, we finished the aging. So now we come to the dissolution of five senses. Ir dabar mes jau baigėm senėjimo temą ir perinam prie 5 pojūčių temos. So, dissolution of the five senses is a chapter of that, which is stated in the very long chapter that is death sign of when person is dying. There are certain death signs coming. Ir ta tema apie 5 pojūčius yra susijusi su mirties ženklais. Kai žmogus artėja prie mirties, yra tam tikri ženklai rodantis, kad jis miršta. So to birth is to die one day without no excuse. To birth is to die. Jeigu gimsti, tai žinai, kad nebus neišvengiama bus kada nors numirti. So this is no escape, nobody escape. Niekas nuo to nepabėgs. Even rich people or very religious or any spiritual, nobody escape from that, no? Nei turtingi, nei labai religingi, nei dvasiškai daug pasiekę žmonės negali išvengti mirties. So that's why we have to always realize human life should be spent in a very good way in the society, harmony, not disturbing. And then when you die, you are happy. I didn't disturb anything. Todėl svarbu yra gyventi bendraujant su aplinkiniais, džiaugtis savo gyvenimu tam, kad mirties akimirka būtum laimingas. So there are death and the sign of death is death.
Ir taip mirties, dabar apie mirties ženklus aš taip sakau. So death is a part of puzzle in our life. Mirtis tai yra tam tikras etapas gyvenime. So there's certain sign of death, Ir yra tam tikri mirties ženklai. distant sign, imminent sign, certain sign, uncertain sign, Yra tokie tolimi ženklai, ne visiškai tikri ženklai, neužtikrinti ženklai ir užtikrinti ženklai. So in former time in Tibet, doctor visit to patient's house. Ir anksčiau Tibeto medicinoje žinoma, kad kai gydytojas ateidavo į paciento namus, And then on the way, the doctor find some bad sign or bad kind of influence, certain signs coming. And then if this comes, the person will not survive. Sure. Sometimes good signs coming, like people are praying, people are doing a religious festival, that shows that the patient will survive. So like this is the sign, a lot of signs. Ir tuomet būdavo tam tikri dalykai buvo suvokiami kaip geri arba blogi ženklai. Pavyzdžiui, jeigu žmonės atėjus gydytojui meldžiasi, yra ramus, tai yra kaip geras ženklas, kuris rodo, kad išsigelbės. Ir priešingai gali būti tokie aplinkos kažkokie neigiamas nusiteikimas suprantamas kaip blogas ženklas. And sometimes they send the messenger, the person to invite the doctor. And the messenger also, what kind of messenger is coming? He is peaceful or is aggressive, and his name is good or bad. Like through that, we can know the person is dying or alive or survive. Ir per tai koks tarpininkas, žinianešys, koks žinianešys ateina kviesti gydytoją, tai irgi gali būdavo suvokiama kaip tam tikras ženklas. Ar jis yra ramus, ar jis yra agresyvus, ar pagal tai kaip jis, koks jo vardas yra. And sometimes also like this, doctor visit to this patient's house, and doctor, the feeling of doctor, little bit aggressive, mood off, and then there's a disturb in the mind, and that shows that the patient will not survive. Ir taip pat jausmas, kuris apimdavo gydytoją įeinant į namus, ar jis jaučiasi kažkoks pasimetęs, ar jis pyktį pradeda jausti, tą nuojautą gydytojas irgi traktuodavo kaip tam tikrą ženklą, išsigelbės pacientas ar ne. This happens sometimes, Tai būna kartais. Recently I was in Dharamsala. Near the Dharamsala there is my friend's father is sick, and he is old as 92 or something. Ir pasakoja tikrą atvejį apie šį kaip Dharamsaloj, jo draugas, kurio tėvas buvo 72 metų amžiaus. And he's a monk. Ir jis buvo vienuolis. Then he called me. My father, something happened, and he is not eating, and he is slowed down, and then he's not moving. So please come to see what happened to him. Ir tas draugas skambina ir sako, mano tėvui kažkas atsitiko, jisai sulėtėjo, jis nebekalba, nebevalgo, ateik pažiūrėti, kas jam atsitiko. So before that, I have some kind of feeling that disturb in my mind. Disturb means normally I'm not angry and I put also my things in the right time. But that time I miss everything and I feel uncomfortable. Then I got the cold and then I went to him. Then I feel, that's now it's a good sign for me that he will die. Paprastai jis
nesusierzina tokioje situacijoje, bet tą kartą kažkaip viskas krito iš rankų ir viskas darėsi ne taip ir jis suprato, kad tai yra kažkoks negeras ženklas. Then I reached his house, and then I just read the pearls and the pearls in the lake. All this I read, and there's no moment, and he was almost dead. Ir jis atėjo į namus ir patikrino pulsą, patikrino kojos pulsą ir pamatė, kad tas žmogus jau buvo beveik miręs. So this kind of a lot of you have a lot of sign of death, but you have to live these things. We cannot finish this session. Ir yra daugybė mirties ženklų, bet mes turime palikti šitą, nes nebaigsim paskaitos. And also, like dreams also, we have different types of dreams coming. From that also, the patient is survived or dying. We can know through that dream also. Ir sapnai taip pat, per sapnus galima taip pat perskaityti ženklus, ar pacientas išgyvens ar mirs. And then the certain behavior, when person is going to die, he behave very strange things, that shows now he is going to die. Abnormal behavior. Ir jeigu žmogus taiga pradeda nenormaliai elgtis, daro kažkokius keistus dalykus, iš to taip pat galima suprasti, kad jis gali mirti greitai. Now, there is extreme imminence, that dissolution of 5 cosmic elements. Dissolution of 5 cosmic elements. Ir dabar papasakos apie išsisklaidimą 5 kosminių elementų. And dissolution of 5 sensory organs. Ir apie 5 pojūčių organų išsisklaidimą. So sometimes in Tibetan, when a person is going to die, and we show sometimes Buddha's image, sometimes his spiritual master's image. Kai žmogus miršta, galima pamatyti jo dvasinio vadovo vaizdinį. Sometimes we give an advice, don't attach to us, life now you have to live, and then don't attach to us, you have to think for the Buddha, you have to think for positive, and you have to think for the compassion mind at the last stage of the death. Okay? Ir paskutinėje mirties etape galima pajausti, išgirsti tam tikrą pamokymą, kaip gyventi, kaip laikytis Budos nurodymų. Because why? If he is around to his family, and then while he's dying, he's not detached from that, he not kind of discharged from the family, because they are very near to them, and then they attach to the family. But if there is Buddha is there, the image of some spiritual masters there, and then the teaching, he realized the teaching of that, and then there is no attachment for that, and his mind becomes more pure, not attached to anything. Okay? Nes kai žmogus miršta savo šeimoje, aplink jį yra jo šeimos nariai, prie kurių jisai yra prisirišęs, ir staiga jisai pamato Budos vaizdinį ar dvasinio mokytojo vaizdinį, tai jam padeda būti nebeprisirišusiu. Okay? So the dissolution of 5 physical cosmic elements is earth element dissolved into water. 5 kosminių elementų išsisklaidimas vyksta taip, kad Žemė išsisklaido vandenį. And then our vision becomes blind. We cannot see anything. Ir tada mūsų regėjimas, prapuola regėjimas, gebėjimas regėti. Then water element dissolved into the 5 elements,
tada vandens elementas išsisklaido, ištirpsta ugnyje and body cavities dries up, close up. Body cavities are dries up or close up. Okay? ir tada kūno ertmės užsidaro. Fire element dissolve into the air, loss of body heat. Ir kai ugnies elementas ištirpsta, išsisklaido ore, oro elemente, tai sumažėja karštis. Then air element dissolve into the space. Ir tada oro elementas išsisklaido, ištirpsta erdvės elemente, Then its breathing stops. tada sustoja kvėpavimas. So this is how the dissolution of the 5 elements. Okay? Ir taip išsisklaido 5 elementai. Then dissolution of function of 5 sense organs. Ir taip sunyksta 5 pojūčių organų veikla. When the eye organs degenerate, the sight is lost, dissolved into the sound. Kai regėjimas išnyksta, tai rega, tai rega pasikeičia į garsą. Okay? Ear, the ear, this followed by degenerating or auditory organs, loss of hearing. Kai degeneruoja klausos organai, tai garsas, tai garsai virsta į kvapą. Which then dissolve into the smell. Which then dissolve into the smell. Į kvapą pereina. Then nose organs is turn into the degenerate, resulting loss of smell. Kai degeneruoja nosies organai, tada išnyksta uoslė. Which then is dissolved into the tongue. Ir tada, Taste. ir tada uoslė ištirpsta skonyje. And the tongue organ is turned in degenerate, resulting loss of the taste. Ir kai degeneruoja liežuvio organas, pojūčių organas, tai tada skonis degeneruoja į... Which then is turned into the touch. Tai tada skonis ištirpsta, pereina į lytėjimą. The body and then degenerate into the dental organ. The body cease to feel and turn into dissolved into life-sustaining lung. Okay? Dissolve into the life-sustaining lung. No, the body. No, after space, then it's turned into the life-sustaining lung. Okay. Ir kūnas tada degeneruoja ir tampa į tokį sustojusio gyvenimo lung. Then it's dissolved into the subtle mental consciousness. Okay. Ir tada jis pereina į tokią subtilę sąmonę. So this subtle consciousness is a future reincarnation. Ir šita subtili sąmonė yra būsimoji inkarnacija. Okay. So this is a little bit tough to understand for how to dissolve these sense organs. No? Ir tai yra taip trumpai apibūdinta, kaip ištirpsta, kaip išnyksta tie 5 pojūčių organai. So in Tibetan, some spiritual masters, they're giving the po. Po means that our last consciousness is
should we come out from the body, where is come out, which organ is come out, no? Ir sakoma, kad yra tai yra, kaip iš kūno išeina paskutinė sąmonė. Koks tai organas yra? So, the last subtle consciousness which carried by the love sustaining room, which comes out in the here, the crown head. Ir ta subtili sąmonė, kaip sustojusio gyvenimo lauk, ji išeina per viršugalvį. So, before that, as I do this, we also get this fall from the spiritual master to that. Because when you die, there's nobody spiritual and no spiritual master is there. Who will give this? But before that, they give and they open all the things, you know. Ir prieš mirtį dvasinis vadovas turi atverti šitą viršugalvį tam, kad po galėtų išeiti. So, Po is a special kind of empowerment which is given by the special masters, no? The Po is that's in different words, you know, that opening the channel in here. Čia yra technika, kurios reikia išmokti. Opening the channel, and it's needed for us because our last consciousness or the subtle consciousness which carried by the last sustaining law, and this comes from the here in the crown. Tas Po tai yra, kad turi būti atidarytas šitas kanalas tam, kad per jį galėtų išeiti šitą sustojusio gyvenimo lauk. So this Po also receive before you die. It's okay. Before you dying, you get it also. This channel will open all the time, no? Tai gali būti atlikta prieš mirimą. Tai reikia daryti visą gyvenimą. Okay. And uncertain death sign is all this appearance of memory sign that when the dissolve disturb the body, and energy sign may approach, disappear once a disorder is specified and considered in the uncertain death. Yra neužtikrinti mirties ženklai ir juos irgi galima pamatyti. No, like this, no. Uncertain death is, although there are appearance of the memory sign of death, when in the disturbed body principles, energy, but the sun may disappear once disorders specify and contains in the uncertain death. Kad tie neužtikrinti mirties ženklai, tai jie gali prapulti, jeigu yra atliekama kažkas, tai kas nuramina tą kūną. So, certain deaths we can know that sometimes, you know, the water constitutions and muscles are diminished very quickly. O tikri mirties ženklai tai yra, kai mes matome pagal vandens konstituciją, pagal raumenis. So, this resolution of five sense organs or five elements basically mentioned in the Buddhist text, more detail on that rather than in the medical. Kad šitas mintis apie 5 plaučių organų ištirpimą ir apie 5 kosminių elementų ištirpimą galima tiksliau su jomis susipažinti skaitant budistinius tekstus negu medicininius tekstus. So the best way when you are dying is
have a positive thought is the most important. Todėl geriausia, kad mirimo metu turėti teigiamas mintis. So that's why Tibetan say that after that our intermediate speech, intermediate mind is stay in 49 days. No? Ir Tibeto medicinoje žinoma, kad po mirties 49 dienas tas protas išlieka erdvėje. So in intermediate state is 49 days that our mind is roaming around this state, and after 49 days you can take another life. Kad 49 dienas protas sklando aplink tą vietą ir tik po to jisai pereina į kitą būseną. So in the Tibetan society, when the person is dead, and as soon as the person is dead, then we invite some lamas or some monks to recite some kind of this text in front of this body. Okay? Ir Tibete, jeigu žmogus miršta, tai yra kviečiami lamos, kad jie kalbėtų tam tikrus tekstus budistinius prie žmogaus, kuris mirė. Okay. So you may be this book called Living and Dying. This is a book is quite good if you understand this, no? What book? The Living and Dying, which is written by the Tsultrimas, very famous. No? Yra knyga Gyvenimas ir mirimas, autorius, kurį dabar pasakė daktaras. Very famous. It's written very detailed how the person is dying and processing all this. No? Labai detaliai yra aprašoma, kaip žmogus miršta. Can you once more say author of the book? Tsultrimas. Va tokia autorius pavardė. Tsultrimas, who is living in France, also in Germany, and also frequently visit to the United States. Can you write the name? Tsultrimas. So Tsultrimas written a book called Living and Dying. I think it's translated to many languages. Štai autorius kurio. Yeah? So you can read this and then you get more information for that rather than our text. Todėl perskaitę šitą autoriaus knygą, jūs galite turėti daugiau informacijos, negu išgirdate per šią paskaitą. I also read this book, a very beautiful, and it's very good for reminding us also that is very near. Tai yra labai gera knyga, nes ji primena apie tai, kad mirtis visą laiką yra šalia. So I think you can stop here and you have any questions, better ask the questions. Galima sustoti čia ir jūs galite užduoti klausimus. Kiek turėtų trukti tas masažas su aliejumi? Minučiam ar kaip čia pasakyti? How long it is necessary to make massage with oils to Linda practice? Which massage? Here, okay. Yes, you can do only 5 minutes. You don't have much time. You can do 5 minutes. Do it all the time, every day, not stop. Šitą masažą reikia daryti 5 minutės, bet kiekvieną dieną. Because these points are the lung points. Lung points are, so if we fill up all the oils, lungs are light quality, and the oil is heavy in nature. So that is compensate. Okay? Nes tos vietos yra lung vietos, o aliejus
turi svorio, lung turi šviesos, o aliejus turi svorio ir jie vienas kitą kompensuoja. So when you have more stress, you put the crown head a little bit, you have the beam already. You have 6 water breath, 7 water breath, you put the finger, you have a lot of pain. So that means it's a full point, no? Jeigu tas vietas paspausi su didžiuoju pirštu, tai gali skaudėti ir tai rodo, kad tai yra tos lung vietos. So these points are filled by the lung. So when you put this lung will diminish in other organ systems, and you don't have a stress, you don't have the aging also stops. Ir jeigu tai darysi, jeigu tas vietas masažuosi, tai tada lung grįž vėl į kūną ir nejausi streso. Nes kai patiri stresą, tai būna skausmas tose vietose. Norėjau paklausti klausimus. Vienas mantras, ar jie turės tokią pat galią, jeigu juos sakyti savo kalba, ne indų kalba, o savo kalba? The mantras have the same power if to say them in our native language, not in Indian language. If to say mantra in our own language, for example in Lithuanian language, does this mantra have the same effect as if we say it in Indian language? Actually, it's not. Mantra means you have to understand the meaning of mantra. Sakant mantrą, svarbu suprasti mantros prasmę. So, if you recite the mantra like also like a parrot, parrot, when we teach the mantra, umane pemehu, parrot also say that umane pemehu, but he doesn't know the meaning. Jeigu sakysi mantrą kaip papūga, nes papūga irgi galima išmokyti sakyti mantros, bet jie nesupranta, ką sako. So mantra first you have to understand the meaning, and then you know the meaning. You can apply it any language, no problem. First understand the meaning of the mantra. That's very important. Jeigu supranti mantros prasmę, nėra svarbu, kokią kalbą ją sakai. Svarbiausia yra suprasti prasmę. And meaning of mantra, feel yourself. You feel it like a mantra, like umane. You not feel it, then you losing your energy by that. So you feel it, understand the meaning first. Kai supranti prasmę, tai jauti mantrą. Nes jeigu sakai nejausdamas, tai prarandi energiją. So in Tibetan also we have a umane pemeho. There are 6 letters, umane pemeho. This letter have a very big meaning. So you have to understand the meaning, then you have to put inside your mind. Ir yra mantra, kuri yra iš 6 raidžių, kurias dabar pasakė daktaras, ir kiekviena raidė turi savo prasmę, bet turi suprasti, ką ta raidė reiškia. Some people recite the mantra without understanding meaning. That is like a teaching with a parrot. Parrot also using the mantra. Ir kai kurie žmonės tiesiog sako tą mantrą nesuprasdami tų raidžių reikšmės, tada jie sako tą mantrą kaip papūgos. Ir antras klausimas. Kaip įvertinti, kai protėviai bendrauja, mirusieji jau protėviai bendrauja su tavimi, per sapnus, per jausmus, kaip tai įvertinti? The second question is how we can register that our ancestors, which are dead, are in connection with us in dreams or some other signs. Well, in Tibetan, we say Makin Senje Tanje means means my mother may be all you may be become my mother. Like this, all sentence means the same. So like that, maybe
all of you as my mother in many years. Kad We cannot remember these things, no? We cannot recognize anything. But in the Buddhists say that life has no beginning and the life has an end. No? Budizme yra toksai posakis, kuris reiškia, kad visi čia esantis gali būti mano motina. Ir tai turime galvoti, kad per daug pasikeitimų taip pat gali atsitikti. Ir taip pat, kad the second one you say, I forgot the second one you say about your mother, and the second one. Like this one. We say Makin Semchet Tangje means like this, no? You will be my mother in many past years. So that's why how much you love for your mother. Like this, we have to love for all the sentient beings. Kiek mylėjai savo mamą, motiną, tiek turi mylėti visus esančius aplinkui. Nes per daug metų mama gali tapti tuo, kas yra visi čia aplinkui. Then also, life has no beginning. Kad meilė neturi pradžios. And life has an end. Bet meilė turi pabaigą. Life has an end means that we reach the Buddhahood, then life is the end. Bet gal čia ne love or life? Life, yeah. Life, you know. Life. Ne meilė, o gyvenimas. Gyvenimas neturi pradžios, bet jis turi pabaigą. Ir pabaiga tai reiškia pasiekti būtent. Kaip? The birth is not the beginning. Birth is not beginning. No, this is only this life. No. We birthed many years, you know. Eons we birthed. No? Gimimas yra tik tai šito gyvenimo pradžia. O daug gali būti. So that's why we are only taking all this life. Actually, we have to think for the interval say that whatever you have present life is because of your past life. What is going to your the future life is because it depends on your this life. Ir Tibete yra sakoma, kad tai, ką turi šitame gyvenime, priklauso nuo to, kas buvo tavo pereitam gyvenime. Ir nuo to, kaip gyveni šitą gyvenimą, priklausys, ką turėsi sekančiam. So why not? Same twins, two twins, no? They have different egos. They have different. One twin is very peaceful, one is very aggressive. Why? Actually, they are same. They come in the mother's womb same time, no? But they are different. Pavyzdžiui, yra du dvyniai, bet jie gali būti skirtingi. Vienas ramus, o kitas piktas, agresyvus. Jie vienu metu pateko į motinos iščias, bet jų ego yra skirtingas. Any question? Mama dabar 85 metai ir jaučia tokią, atskyrę duobę saulės reiškinio srityje. Jaučia, jinai jo. Čia. Ir sako, kad uždeda ranką, jeigu laiko ranką, taip, laiko ranką, tada pavyksta tas jausmas. Čia kur jūs rodot, taip? Taip, ką tai reiškia. Ir ar galima tai kaip nors panaikinti neuždedant rankom, tai kad nebūtų tos duobės. She says that her mother, who is 85 years old, she feels the emptiness in this place. And she needs to put the hand not to feel this emptiness. What can be done? So first you have to analyze it. Pulse, urine, ask question. I can't give answer to this. No? Negali taip pasakyti atsakymo, reikia pirmiausia pažiūrėti pulsą, pažiūrėti šlapimą ir paklausinėti klausimų. Čia ne dvasinis dalykas, čia yra fizinis. It is not spiritual, it is physical problem.
Yeah, that's sometimes maybe with the more room in here, in the lungs, energy. And when they, because here, in between two nipples, and there's a point in between. And then when you touch here, a lot of pain, and that is a lot of stress. You have a lot of energy present in your body. Čia gali būti, kad toje vietoje yra daug lung energijos. Centre tarp dviejų spenelių yra ta vieta, kur gali žmogus jausti stresą. So when she do some massage, here, warm it, she feel relief or not? Reikia tiesiog klausti, ar šildant, masažuojant tą vietą, ar jai palengvėja. Delną uždeda, kai jai tas vyksta. Ir čia po vyro mirties. It comes after the death of her husband, and it relieves when she put the hand on this. Yeah, this is because of the stress, lung energy is present here. Čia yra dėl streso, čia lung energija jį jaučia čia. For example, when you hear the nipple, two nipple, and in the middle there's a point, and when you hear press and the 6 vertebrae or 7 vertebrae together, a lot of aching pain. That means you have more stress. Feel of the lung energy there. Ir jeigu yra liečiama šita vieta ir ta kita vieta už smilkinį ir ten už kažkokią manipulaciją ir tada gali dar sustiprėti tas skausmas. Tai čia irgi rodo, kad yra lung energija. Pasakykit, šitą čiuožinėti praktiką yra tas masažas su aliejumi ir tais prieskoniais. It is a question about this tuning practice. Is this massage with oils? Yes, oil. Taip, tai yra Oil. masažas su aliejumi. Arba su sviestu. Bet sviestą turbūt aš supratau, tik gydytojas gali vis tik chirurgai. Ir tuos priedus visokius. Ar ir priedus prieskonių. This means that to make it with oil we can ourselves, and to make with ghee and other substances only when doctor prescribes. The doctor prescribes. It's a doctor. When you practice the children, you have to follow the doctor's instruction. Ta su aliejum praktika tai gali padaryti kiekvienas pats, o su ta sudėtingesnė praktika turi paskirti daktaras. Kaip pašaltas sviestas geriamas? And this practice with the ghee, with the butter, do we need to drink the butter or only massage? I think it's massage, not drinking. Negerti čia, gal aš neteisingai tiesiog išverčiau, tiesiog irgi masažuoti. Yeah. Because the ghee is present with the other medical substance. Nes ghee yra sumaišyta su kitom medicininiam substancijom. But when we do the mild massage before children, because skin or body should be more smooth, then when we take the children, then it gives us strength. Jeigu daroma mild masažą, kuris daro kūną švelnesniu, o po to galima daryti tą tulin masažą. Normally, we are not doing the ghee for this massage. Normally, we do have mustard oil or sesame oil, or ghee is only for internal. Žodžiu, paprastai masažui yra naudojamas sezamo aliejus arba garstyčių aliejus, o ghee yra naudojamas į vidų. Žodžiu, negaliu aš jums pasakyti. Pasakykit, minėjo daktaras, kad reikia kiekvieną dieną po 2 kartus pieno išgerti. Yra labai daug straipsnių ir gydytojų, kurie labai neigia pieno naudą ir atvirkščiai. Kokios daktaras yra nuomonės apie pieno? If I understand correctly, you say that it is good to drink a cup of milk every day. Yeah. And in our culture, it is a lot of doctors who say that it is not healthy to drink milk for grown-up purposes.
because it grows the phlegma more geblädes. Yeah, if the person is a pagan in nature, yesterday we have a humor, no? Jeigu yra peikan per stiprus, tai tada tai gali būti kaip nuodas. Then it's create a more mucus. You are not allowed to take. Aha, ir va, tada gamina daug gleivių ir tada nereikia gerti pieno. Jeigu yra stiprus peikanas. Children we are taking children as a person who is weak in body to be like a lung person, like a chiva person. Bet jeigu yra lung nuodas, ne nuodas, o lung asmuo arba triba asmuo, tai jam pienas yra gerai. Yeah. Because the pagan is heavy in nature, and when you take the milk products more, then it's building more. Then there's a mucus more forming in the body. Nes jeigu yra peikan natūra, tai tada nuo pieno jis darysis sunkesnis ir gamins daugiau gleivių. So when we're taking the children, it's only for the lung person and chiva. Okay? Todėl čiulin yra tinkamas lung ir čiba žmonėms. O kaip išvertus lietuviškai lung ir čiba? Lung ir čiba tai yra, aš nežinau kaip Čia išvertus. buvo kitos paskaitos, ten viskas buvo paaiškinta. Konstitucijos čia tos skirtingos. So normally we have like this, no, pagan according to the human being, no. Kids, small kids, children are pagan in nature. Kad maži vaikai gyvenimo pradžioje yra peikan natūros. But then person who are 25 to 40, they are chiva in nature. O žmonės čia, bendrai paėmus, žmonės nuo 25 iki 40 yra tripa natūros. The person who are above 60 to 90, they are lung in nature. O žmonės virš 60-70 jau pagal savo prigimtį yra lung žmonės. So when you reach in the 70s, 60s, not building up the body is destroying day by day. So that's the reason lung is more predominant. Todėl, kai jau yra 60-70 metų, nebereikia statyti savo kūno, jau reikia griauti, jau reikia nykti ir todėl lung sustiprėja. Whereas the small kids, small children, like 2-3 years or 1 year, they always like to sleep all the time. No? Just pagan nature. O mažiems vaikams 2-3 metų jie nori miegoti visą laiką. And the young age, like 25 to 30, they always go through a lot of activities, more anger, more stressful life, more this kind of life. They have a more activity, so it's more stronger. 20-30 metų žmonės, jie nori kuo daugiau gyvenimo patirti, daug įspūdžių, daug jausmų, agresijos, pykčio. So when the person is older, they have a less sleep. Sleep is very less. Kai žmogus sensta, jo miegas tampa trumpesnis. Can you finish? Ar jau baigėm? Ar tibetiečiai vartoja sviestą maistą ir aš nekeliu cholesterolio? Does Tibetans use ghee butter with food, and does it doesn't grow up cholesterol? No, we Tibetans use ghee as well as fats also, and then oils also. Yeah. Tibetiečiai naudoja ir ghee, ir kitus riebalus, ir aliejus. We have a problem with the indigestion a little bit because Tibet is a high altitude and taking the very heavy food, so that's why it's a little bit indigestion. Indigestion. Digestion is not working.
digestion. Indigestion. Indigestion. Tai yra priklauso nuo virškinimo, nes Tibete yra naudojamas sunkus maistas ir virškinimas yra prie to pripratęs. But whereas in India, for example, Tibetans who are used to Indian food, and they don't have much indigestion problem also. Bet Indijoje tibetiečiai pripranta prie indų maisto ir neturi daug virškinimo problemų. So in Asia, people taking more warm food than Europe, people taking more cold food, like a salad. Kad rytuose žmonės valgo daugiau šilto maisto, o Europoje daugiau valgo šalto maisto, salotų. So in the Asia, people have more problem with the stomach and the intestine because of the taking too much warm food also not good. Kad Azijoje yra žmonės turi daugiau virškinimo problemų, nes per daug šilto maisto irgi nėra gerai virškinimo. But whereas in the Europe, people have more arthritis problem, more arthritis. O Europoje žmonės turi daugiau sąnarių problemų. More tense problems, stress problems like this, no? Jie turi daugiau įtampos ir streso problemų. It is from cold food? Yes, it's activity also. It's benefit. Tai irgi susiję ir su šaltu maistu, ir su aktyvumu. So sometimes Asian people are more lazy, Europe people more active. We have to exchange. Azijos žmonės yra tingesni, europiečiai aktyvesni ir gerai yra šiek tiek pasikeisti. You can reach in Asia, you can more slow down, but Asian people like Indians come here, they get more active. Ir kai jūs nuvažiuojate į Aziją, galite šiek tiek nurimti, sulėtėti, o Azijos žmonės atvažiavę čia tampa aktyvesni. Last question. Azijos žmonės ar daug valgo mėsos? Asian people eat a lot of meat. Does they eat a lot of meat? No, in India also, for example, India is most of them vegetarian. Most of them vegetarian. And, very less. And I don't know in China or these things, but in India very less. Indijoje labai mažai valgo mėsos. And Tibetan also very less in India also. Tibete irgi nedaug. Nežinau apie Kiniją.